सिलीगुड़ी में जल संकट। मेयर गौतम देव ने फुलबाड़ी जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। पिछले 2 दिनों से सिलीगुड़ी में चल रहे भीषण जल संकट के बीच मेयर गौतम देव ने डिप्टी मेयर रंजन सरकार, MMIC दुलाल दत्ता और अन्य अधिकारियों के साथ आज फुलबाड़ी जल शोधन संयंत्र का दौरा किया। टीम ने महानंदा बैराज और वैकल्पिक जल शोधन कुओं का भी निरीक्षण किया। रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम में लगातार भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी में गाद व प्रवाह बह गया है, जो फुलबाड़ी संयंत्र के जल शोधन बिंदु पर जमा हो गया है। आने वाला पानी बहुत गंदा हो गया है, जिससे शुद्धिकरण मुश्किल हो गया है और सिलीगुड़ी के कई वार्डों में आपूर्ति बाधित हो रही है। निरीक्षण के बाद मेयर गौतम देव ने कहा कि यह जल संकट प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में 33 पानी की टंकियां चालू है और आपूर्ति बढ़ाने के लिए PHE विभाग से 25 अतिरिक्त टंकियां मंगाई जा रही है। उन्होंने आगे घोषणा किया कि कल से 1.5 लाख पानी के पाउच वितरित किए जाएंगे और भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने में मदद के लिए नए जलाशयों की योजना बनाई जा रही है। दुर्भाग्य হচ্ছে যে সিকিমে এতগুলো হাইড্রো প্রজেক্ট হয়েছে, সেখানে তিস্তা গতি রুদ্ধ করেই তো করা হয়েছে এবং পন্ডগুলো ওখানে ওভার ফ্লাডেড হয়ে যাচ্ছে। তিস্তা যখন বর্ষার সময় ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে, চুংথামে প্রজেক্ট পুরো উড়িয়ে নিয়ে চলে এসছে, দুপুর প্লাবিত হচ্ছে এবং এখানে দেখা যাবে যে কতটা ঘোলা জল আছে। টার্বিডিটি যেখানে 2500-3000 গতবার হাইয়েস্ট ছিল, এবার এখন 8000 আছে। এই অল্টারনেটিভ ওয়েলটা করেছিলাম দেখে এই 50% জল এখান থেকে আমরা তুলতে পারছি, তাও 22 ঘন্টা মেশিন চলছে। আওয়াজ পাচ্ছেন তো? আরেকটা অল্টারনেটিভ এখানে করব। আর কালকে ইরিগেশন মিনিস্টার আসছেন, তার সাথে জরুরি ভিত্তিতে মিটিং আছে। সেখানে আমরা আমাদের যেটা পুরনো ওয়েল ছিল, সেই ওয়েলটা এখন কাজ করতে পারছে না, সিল্টেশন হয়ে আছে। সেই সিল্টেশনটাকে তুলে সেখানে জলের হাইট না তুললে ওই ওয়েলটা কাজ করতে পারছে না। আর যে জলটা আসছে, জলে এত ঘোলা জল, এত কাদা মাটি, এত পলি তার সাথে ভেসে আসছে যে সেগুলোকে পরিষ্কার করে জল 55 mld আমাদের প্রকিউর করা সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্য আমরা 30টা আমাদের ট্যাঙ্ক, গতবার আমরা প্রায় 35টা ট্যাঙ্ক, আমরা 15টা ট্যাঙ্ক গতবার আমরা কিনেছি। 35টা ট্যাঙ্ক, দুটো 5000 লিটারে, সেই ট্যাঙ্ক 10টা 5000। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান, নিয়ার চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.